Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua student-student saya? Okey, kita sambung balik lecture on BSR 551 Green Building. So before this, kalau you all ingat, saya dah ajar on two components of GBI. So dalam GBI index kita ada 6 important components. So saya dah ajar 2 yang terdahulu last previous video, and then hari ini saya akan sambung on material resources. This is component GBI number 3 ya. Okay, kalau you tengok dekat slide sini, apa yang dikatakan material resources dalam GBI component adalah sebenarnya kita reflect kepada green material yang ada di tapak bina ataupun dalam development bangunan. So bila kita consider on green materials, contoh yang saya boleh bagi contoh adalah kita ada recycle concrete. Maksudnya lebihan konkrit-konkrit lama kita guna pakai balik dekat tapak bina yang baru. Ataupun kita ada reuse timber. So maksudnya timber, kayu, dia ada extra kayu tu kita guna pakai balik dekat tapak bina baru. So ini yang dimaksudkan salah satu komponen penting dalam GBI. Maksudnya kita mengguna pakai balik, kita reuse balik material untuk tempat yang baru. Dalam masa yang sama, dia memberi kebaikan. Yang first sekali adalah benefit towards reducing the construction cost. So bila bajet rendah, kita punya projection on expenditure tu lebih bagus lah. And then bila kita pakai recycle material, dalam masa yang sama kita akan make sure adakah dia zero or low toxic. Okay? Tapi dalam erti kata lain, bila kita decide on using green material, kalau you tengok dekat next slide ni, kita kena ada proper planning because we need to consider on in term of transportation access. Kita nak bawa material ni daripada tapak bina sebelum ni on all the recycled concrete, reused timber, stainless steel misalnya, kita nak bawa ke tapak bina baru, you need to consider on the transportation access, and then where the storage area, how do you store it, macam mana kita nak save area-area ini. Sebab maknanya dalam construction site yang baru kita dah kena buat satu space sendiri yang tersendiri untuk letakkan material-material yang kita guna daripada tapak sebelum ni. So kena ada adequate spaces lah to facilitate these items. Okay, next. Okay, this is GBI component number 4. Okay, tadi kita cakap pasal material and resources. Now we are talking about water efficiency. So when talking about water efficiency, obviously the most important thing is how to save and conserve water. Okay, dua teknologi yang paling familiar, paling biasa lah kita ada. Iaitu first sekali adalah rainwater harvesting system. You all pun tahu rainwater harvesting system. And the second one is grey water harvesting system. Grey. So, grey water harvesting system adalah sumber daripada misalnya sinki toilet, sinki dapur, okay? Tempat shower head tu dia masuk flow trap, itu adalah grey water. Yang mana kita reuse balik, kita guna pakai balik air lebihan ini, ataupun daripada washing machine misalnya, kita guna for water flushing system. Kita alirkan balik, kita masuk dalam water flushing system. Or kita guna for watering landscape dekat luar. Jadi bila kita consider antara rainwater harvesting dengan grey water harvesting, you need to make sure which one yang cost effective, which one yang betul-betul dapat memberi penjimatan kepada air. Okay, selain daripada itu, tak semestinya kena pakai teknologi canggih macam rainwater harvesting ni. You juga boleh pakai, contohnya kita guna je water tap yang lain sikit. Water tap ni pilih air. Macam dekat masjid-masjid, you nampak kita pakai motion sensor, right? Motion sensor, bila hulu tangan, air keluar. Ataupun kita sebenarnya ada slow flow water tap. Maksudnya, bila kita buka, air tu slow sikit. Itu penjimatan air lah. Tapi orang biasa tak suka lah bila pakai slow flow water head ni. Okay. And then next slide, kalau you tengok, in term of IEQ. Okay, ini komponen number tadi 1, 3, 4 and this is the 5, the fifth GBI component. Okay, IEQ, Indoor Environmental Quality. So basically dia merujuk kepada
the quality of internal environment, which reflects from natural ventilation lah, obviously. So natural ventilation comes from whether cross ventilation, stack effect, wind pressure. But the most important thing is, tak kisahlah macam mana cara pun kita nak dapatkan natural ventilation flow yang bagus, adakah ia dapat prevent sick building syndrome or BRI, building related illnesses. Sebab you pun tahu kan, bila ada proper system on natural ventilation, kita boleh prevent indoor contamination. Okay, selain daripada proper natural ventilation ataupun natural flow yang bagus, kita kena consider juga in term of the material of building component itself. Sebab kadang-kadang macam saya cakap, penggunaan cat yang salah, bertoksid, juga akan mempengaruhi IEQ dalam bangunan. Okay, so itu pun penting. Bukan sahaja maksudnya pada natural ventilation. Natural lighting pun boleh. Contohnya IEQ, lampu yang terlampau kuat, glare, kuning sangat, they contribute towards heat, betul tak? Kalau lampu yang terlampau panas, dia makin panas, kuning, kita tak selesa. So bila kita tak selesa, IEQ drop. Ini pun salah satu elemen penting dalam GBI index. Bila orang nak kira, nak ambil kira. Alright. Next. So and the last part, ini the 6 element in GBI component. Bila assessor of GBI datang ke bangunan-bangunan untuk menentukan sama ada bangunan ini layak atau tidak dikenal pasti sebagai green building, layak tak dapat platinum award, gold award, silver award, dia akan tengok in term of innovation. Innovation ni bukanlah maksudnya inovasi yang canggih-canggih sangat. Kadang-kadang dia tengok on the green technologies itself. Okay, green technologies, building system, apa yang dah install dalam bangunan tu, whether it can give a good building performance. Contoh kalau kita pakai solar PV system, ada tak dia boleh increase building performance in term of energy efficiency. Dia hanya tengok pada sistem itu, maknanya boleh guna pakai atau tidak. Okay, next. Alright, ni case study nanti you tengok sendirilah. You klik dekat link nota saya dalam Island. Ini pun sebenarnya green building yang lama. You boleh tengok macam-macam lagi. Sekarang ni dah ada macam-macam green building yang bagus. Dekat Malaysia sendiri kita ada KLCC sebagai green building, and then kita ada Leo building, LEO, Leo building. Boleh you tengok sendiri dalam internet. You tak ada buat apa-apa kat rumah tu, tengok Leo building, Putrajaya. Itu pun salah satu green building. And then you boleh tengok masjid, Masjid Fisabilillah Cyberjaya. Dia dapat platinum itu pun green building. Okay, sebab dia ada pakai rainwater harvesting, dia ada solar panel. And then you Google bangunan, nama dia Menara PKNS Shah Alam Selangor yang baru. Itu pun sangat cantik. Dia pada solar panel, ada green roof atas bumbung dia. Okay, dia integrate dengan natural ventilation for passive cooling. So you rajin-rajin, you Google benda-benda ni dekat rumah daripada tak buat apa-apa. Alright, this is summary. Kalau you tengok summary, this is what we call as the green technologies. So basically, ini contoh je lah, bukan semua. Dia ada lagi-lagi canggih sekarang ni. So basically when we talk about PV system, we know that it reduce energy consumption. And then if you ada rooftop planting kat atas ni, you can increase passive cooling bila ada landscape atau bumbung. And then you have automated ventilation control plus lighting control by using motion sensor. Maksudnya bila ada pergerakan manusia, orang masuk dalam bangunan, baru dia on ventilation control, baru dia on lighting. Okay. And then we have high efficiency lighting fixtures. Ini selalunya reflect kepada LED. Bila kita pakai LED, penjimatan tenaga lagi bagus. And the last part is rainwater harvesting. Siap ada water tank khusus untuk rainwater harvesting. Kalau you tengok contoh, kalau you rajin Google, Menara JKR Blok G yang baru di Kuala Lumpur memang fully use rainwater harvesting untuk suplemen menara tu. Pergi Google. Alright, so ini basic on the example of green technologies inside the building. So maksudnya assessor akan tengok ini bangunan ni ada tak fulfill benda-benda ni. Alright, so finally ini last slide. You akan tengok ini sebenarnya adalah green building standard yang ada di overseas.
Ada from UK, ada from US, ada from Australia. So basically kalau nak tengok GBI index kita lebih kurang sama dengan mereka. Ada persamaan lah. Saya tak adalah nak buat ni sebagai you punya tutorial. You just for your own knowledge. You rajin-rajin you compare sendiri. You tengok GBI kita ada apa. Okey, apakah komponen penting dalam GBI kita? Itu yang saya kata saya dah ajar 6 komponen dalam GBI kita. Termasuk yang hari ni dengan previous video. So you compare dengan Leeds, GB Tool, apa yang ada. Contohnya Singapore pun ada dia punya green building standard yang sendiri yang bagus juga. You akan tengok benda ni sebenarnya ilmu untuk you. Bila you keluar kerja nanti, bila orang bercakap pasal apa itu GBI, you dah ada knowledge. Okay, hopefully my lecture today will give you some knowledge and input on green building. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi dekat video yang akan datang. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.